Na samo 4,5 km od Sokobanje nalazi se poznato klimatsko lečilište bogato ozonom Ozren. Spada u jednu od najšumovitijih planina Srbije sa bogatom planinskom vegetacijom, četinarskom i listopadnom šumom, livadama i pašnjacima. Potencijalu Ozrena doprinosi i stimulativna subplaninska klima na osnovu koje je svrstan u planine za oporavak i na koje se nalaze dve bolnice za lečenje plućnih i očnih bolesti. Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu Ozren bazirana je na kompletnoj primjeni prirodnih lekovitih faktora, prvenstveno klimatskih i ambijentalnih vrednosti, savremenih metoda i dostignuća u oblasti balneoklimatologije i odgovarajućih medikamenata. S obzirom da je Sokobanja okružena planinama kao što su Ozren, Rtanj, Devica i Bukovik, ima tu izuzetnu privilegiju da koristi ružu vetrova koja struji ovom Sokobanjskom dolinom i da naši pacijenti, pored lekovitosti voda i stručnjaka u Sokobanji, udišu svež i čist vazduh koji neprekidno struji, što najviše ima ulogu u njihovom oporavku. Svojim klimatskim, vegetacionim, pejzažno-estetskim, ekološkim, ambijentalnim i drugim prirodnim vrednostima uz prisustvo ozona i gasa radona u banjskom vazduhu daju se specifična i vredna zdravstvena obeležja Sokobanje. 1934. je ondašnja država napravila dečje oporavilište. Mislim da u samom nazivu i imenu je praktično rečeno sve. Tu su dolazila deca iz cele ondašnje države na oporavak. A oporavak podrazumijeva, zna se šta znači oporavak dece, to znači tamo gde je oslabljenost, neuhranjenost, poremećen imunološki sistem, različite obolenja. Prema tome, oni su našli da je ovo mesto upravo taj deo koji će pomoći takvim mališanima, odnosno stvarati jednu generaciju zdravo budućih. 1937. godine se podiže bolnica za tuberkulozu i to je već indikativno da je ovaj prostor predodređen za jednu određenu patologiju bolesti, odnosno za respiratorni sistem. Vijugavi putevi koji vode kroz šumu, uređene pešačke staze i odmorišta, brojni prirodni izvori lekovite vode, a pre svega čist vazduh, samo su delić onoga u čemu brojni posetioci na Ozrenu mogu uživati. Mnoge znamenite ličnosti poput Ive Andrića, Branislava Nušića, Stevana Sremca, Isidore Sekulić i drugih svoj odmor su provodili upravo u Sokobanji i na Ozrenu. Često je naš Nobelovac Ivo Andrić boravio na ovim prostorima i mislim da njegova izjava upravo definiše ove prostore, a drugo, obavezuje sve naučne i ljude koji se bave interesom Sokobanje da im ta njegova rečenica upravo bude vodilja za dalji razvoj ovoga mesta. Ivo Andrić je boraveći na ovim prostorima zapisao da kaže: ja ne znam šta tu pomaže. Da li je to vazduh, da li je voda, da li je osunčanost, da li je to kiselo mleko, da li su to ljudi na ovim prostorima, ali se ja posle boravka u Sokobanji cele godine osjećam izuzetno dobro. Nakon boravka na Ozrenu, utisci posetilaca su različiti. Jedni su govorili da se nakon boravka osjećaju odmorni, da im se vraća snaga u telo.
Drugi se hvale kako dišu punim plućima i ne znaju šta je razlog poboljšanja njihovog opšteg stanja, ali da nečega svakako ima. Oboleli od astme boraveći na Ozrenu retko imaju napade gušenja, a ima i onih koji su se preseljenjem u Sokobanju izlečili od te bolesti ili su u najmanju ruku bolest stavili pod kontrolu. Godinama ljudi iz svih krajeva Srbije, ali i Evrope, dolaze na Ozren radi korišćenja prirodnih inhalacija. Izuzetno čist vazduh sa velikim procentom kiseonika i značajnim sadržajem ozona i negativnih iona blagotvoran je za ljudski organizam. Stručnjaci kažu da je vazduh na Ozrenu, koji je dodatno oplemenjen radonom, jedinstven u svetu i preporučuje se svima, a naročito deci. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da su najbolji rezultati u pogledu koncentracije negativnih iona na Ozrenu, Borićima i Banjici, a poseban značaj ima podatak da je koncentracija negativnih iona najveća upravo u ranim jutarnjim časovima. Zadnjih godina dolazi se do novih saznanja o negativnim ionima i o novim teorijama. Jedna je da se energija negativnih iona koristi za brži transport kiseonika. Naime, ukoliko ima više negativnih iona, kiseonik brže prodire u krv. Druga teorija koja kaže da su sve organske materije pozitivnog naelektrisanja, a činjenica je da su alergeni uglavnom organske prirode. Po toj teoriji, negativni ioni privlače pozitivne, pri čemu zajedno otežaju i padaju na pod, te je bolesnik manje izložen štetnim supstancama. Ono što se pouzdano zna jeste da je koncentracija pozitivnih iona najveća u zatvorenim prostorijama, a da upravo obolelima od bolesti pluća odgovara boravak na čistom vazduhu i u prirodi.